I think somebody suggest to me, why not kita open for any question lah. For all those 2.5 days, you all listening je kan. Okay, why not kita nak dengar suara you tanya apa-apa, kita akan cuba jawab lah. Anything relate to SMS ke, certification ke. Kita start region by region lah. I think group 1 boleh apa-apa nak tanya soalan, boleh start tanya. Thank you. Group 1 airports dari utara Pening, Langkawi, Ipoh. Kita bagi 30 saat, kalau senyap tu tanda puas hati lah tu, tak ada apa-apa nak tanya. Tak ada apa-apa Thank you very much. Nah, maknanya semua dah terror SMS. Alhamdulillah lah, berjaya lah saya. Tuan Haji, Lokman daripada Star, Tuan Haji. Cik Lokman, apa khabar? Okey, semalam ada sentuh sikit tentang oil spillage lah, high rate kan. Okey, and then kita ada sentuh juga tentang further action and recommendation tu. Okey. So dalam tu apabila kita kata further action, recommendation tu kita akan review SOP. Dia akan melibatkan juga management of change. Betul tak? Betul. Okey, untuk dokumen high-rate self template tu kita memang akan nyatakan di situlah. Tapi untuk kita maklumkan yang SOP tu ada sedikit review dan juga management of change tu, yang ini pun kita kena minitkan lah dalam SMS AG untuk apa further action tu. SMS AG, okey. Ya. Dalam yang quarterly punya minutes kan, so that it will be reflected lah on the action taken. Okay, the question is apa Cik Luman sebenarnya? Cuba. Okay. Question dia, di mana kita nak tunjukkan further action dan recommendation tu selain daripada dalam template hierarchy tu sendiri. I mean di platform mana yang kita boleh tunjukkan yang kita dah buat that action lah selain daripada dalam template tu sendiri lah, dalam template hierarchy tu. Okay. Dia macam ni okay, senang je. Bila you buat hierarchy tu 1 2020, 2 2020, 3 2020 kan, 4 2020. Katalah dekat hierarchy template 4 2020 tu you cakap you nak amend SOP on fuel spillage for example kan. You ada deadline kan, kita kata setiap kali you ada certain further action tu ada deadline. So, bila kita datang audit nanti, kita tengok oh you punya 4 2020 you kata you nak amend SOP, certain SOP. Okay. So you pun amend, maybe during SAG meeting yang 4 kali setahun tu. Tapi yang kita akan nampak nanti ialah bila kita audit yang 1 2021 lah. So 1 2021 tu, it means semua benda yang you plan nak buat tu telah dibuat kan. Jadi daripada ruang yang further action tu you akan transfer jadi current action. You telah buat amendment tu. Itu penting. Okay. Jadi memanglah dalam minutes of meeting SAG tu you kena letak that one. I think is good to have. Tapi saya jarang up to the extent saya akan audit minute mesyuarat SAG. Yang saya nak tengok ialah kita akan tengok 4 2020 tu kalau ada, and then saya nak compare dengan 1 2021 for example 1 2021 tu kadang-kadang kita terlepas pandang, staff kita terlepas pandang. Ada benda yang kita dah buat tapi masih letak dekat belah kanan yang further recommendation tu. Nampak tak? Jadi sekarang ni bila you sendiri dah buat, SAG pun dah catat minit syarat, yang paling penting sekali you kena transfer. On your right side tu yang further recommendation, you kena transfer semua jadi on current measures. Jadi that's why yang saya kata tu current measure you akan jadi banyak. To review SOP. Itu yang saya kata kalau saya ada masa and then saya akan tengok yang bahagian current measures tu. Saya akan cari, okay, you kata you dah review SOP on fuel spillage for example. Show me the SOP. Saya akan tengoklah SOP.
Itu jadi a part of my audit. Jadi kalau kata, oh ni tak memandai lah, you kena tambah baik. That kind of thing lah. Okay? Okay. Okay, alright Tuan Haji. Terima kasih banyak. Okay, sama. Cik Rahman. Okay, ada apa-apa from Northern Region? Ipoh, Alostar, Langkawi, Pening. Beberapa NCR lagi tu. Boleh tanya sekarang? Ke nak bincang tepi kan? Kadang-kadang kita nak bincang tepi lah kan, certain thing. Tak apa. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita pindah ke Eastern. East Coast. Ke Kota Baru, Terengganu, Kuantan. Ada apa-apa soalan? Atau nak tanya saya? Buka video lah. Nampak sikit muka saya yang tak serius ni. Okay. Ke semua masih makan tengah hari lagi ni? Ke semua dah terror? Tak perlu apa-apa soalan kan? Dah terror kot. Alhamdulillah lah. Okay. Tak ada apa-apa daripada Eastern. Okay, thank you. Central Region, KLA, Subang, Melaka, Ibu Pejabat, MAHB. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya Tengku ya. Tak payah introduce. Suara dah kenal lah. Okey, terima kasih Tuan Haji. 2 minggu lagi standby ya. Belum lupa Saya nak tanya, semalam Haji ada share tentang high rating. Okey. Tapi saya tengok color dia tak sama dengan apa yang kami guna pakai lah Haji. Okey. Color dia kalau acceptable warna kuning yang Haji share. ROO pula warna hitam. Sebenarnya saya tak kisah Tengku, kita tak ada standard besar color. I think you can use any color as long you understand. Itu je. Tapi untuk tujuan training saya suka buat color-color berbeza. Itu je jawapannya. Itu sajalah jawapannya. Maknanya dia tak ada standard. Tak ada issue. Kecuali PDSS ada certain color standard, ikut je lah dia orang punya tu. Tapi on us CAM kita tak ada color standard on nak cakap acceptable ke apa, semua tak kisah. Itu untuk tujuan training je. Okey. Terima kasih Ji, faham. Okey, ada apa lagi? Subang, kita nak ke Subang insyaAllah kejap lagi. Kan? Seminggu 2 minggu lagi. Dah sedia Tengku? Jemput datang silakan. Jemput dengan documentation lah InsyaAllah. Okey, ada apa lagi? KLA, Subang, HQ. Wah, semua dah faham. Alhamdulillah, capai matlamat saya. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita ke Senai Airport dan Kerti Airport. Ada apa-apa soalan, pertanyaan, cadangan, komplain? Ada apa? Senai Airport dan Kerti Airport. Okey, tak ada apa-apa. Alhamdulillah, misi berjaya. Thank you very much to Senai Airport staff dan Petronas, Kerti Airport. Selalu dia cakap Petronas Kerti. Sekarang dah no longer Petronas Kerti kan. Thank you very much. Okay, airport-airport di Sarawak, ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Saya Yaakob dari Kuching. Ya, Cik Yaakob, apa khabar? Alhamdulillah. First of all, saya ingin ucap tahniah lah. Online training sangat berjaya lah bagi saya dan sangat berkesan. Soalan saya berkaitan tentang management chain. Okey. Jadi kalau kita ada buat internal punya restructuring, one thing sekarang ni kita ada kekangan daripada manpower in term of sebabkan COVID-19 kan. So kita buat internal restructuring, ada permanent or secara temporary. Adakah perlu kita come up dengan management chain? Jawapannya sangat perlulah Cik Yaakob. Perlu juga Nah, itulah termasuk dalam yang kita cerita itu kan. Management change ni kalau shrinking pun perlu, kalau expanding pun perlu. Jadi apa pun kena perlu. Cuma dia punya degree tu terpulang lah. Tak payahlah official sangat kan management change tu. Contohnya kalau kita kata pengurang sebab COVID. Buatlah sedikit management change, apa yang nak kena dibuat, briefing ke. Of course sometimes kita buat multitasking. Kita tak kata multitasking tak boleh, boleh. Tapi dengan syarat kalau kita buat multitasking, make sure lah benda yang dia buat tu kita
well brief dia orang lah kan. Jangan kita suruh dia buat something yang dia orang tak biasa, for example. Pokok kita come up dengan KSS lah. Kita bagi. It's a part of manufacturing. Yang penting you kena officialize dia, maknanya you kena write up lah. Ada write up lah you dah buat tu kan. Itu yang penting tu. Okay. Thank you. Okay, welcome. Cik Yaakob, thank you. Anybody else? Salam Tuan Haji. Waalaikumsalam. Salam Tuan Haji. Apa khabar? Terima kasih banyak yang kami belajar, banyak staff saya belajar. So hope to see Tuan Haji dekat Mekah nanti. That's all Tuan Haji. Okay, sama-sama. Okay. Bila Mekah tu, Cik Zainuddin? Bila Mekah tu? Mekah tu kita buat commercial opening 22 bulan April. InsyaAllah semuanya okey. Cuma nanti bila official opening tu belum. Mungkin nanti agenda pilihan raya kot, nanti Tuan Haji boleh datang waktu official opening. Saya kalau dah boleh rentas negeri tu boleh kot. Sekarang ni macam belum boleh. Tapi best of luck lah. Harap-harap semua berjalan lancar. Sekarang tak apa. Sekarang ni kita pindah dulu. Okay, very good. Okay, InsyaAllah all tim-tim dah bersama-sama dalam orak trial. Okay. So flight proving pun insyaAllah pada 13 hari bulan. Okay. So after that kita akan pindah pada 22 hari bulan. Dan kita tunggulah seterusnya nanti kedatangan tim-tim untuk ke Mekah. Itu je Tuan Haji. InsyaAllah, terima kasih banyak. Thank you very much. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okay, sama-sama. Okay, thank you Cik Zainuddin. Anything else from rep from Sarawak Airports? Assalamualaikum Tuan Haji. Zul dari Miri Operation sini. Yes, Cik Zul, just teruskan. Like echoing untuk Cik Yaakob punya question tu kan, there is MOC. Okay, for MOC, siapa yang sepatutnya initiate MOC tu? Let's say under engineering, should engineering initiate it or operation to initiate it? That's my question, Tuan Haji. Okay, thank you very much for the question. Very good question. Seperti yang kita bincang first day, second day, yang bertanggungjawab ni adalah safety manager. Siapa pun yang safety manager yang dilantik untuk airport, apa tadi tu? Sorry, airport mana tuan tadi? Miri Airport. Okay. I think safety manager for Miri Airport is the airport manager lah. So dia bertanggungjawab untuk initiate MOC. So dijalankan oleh staff-staff yang di appoint lah. Safety manager dia kena tahu lah. Kan kita ada macam scheme kan, macam ada SOP, MOC tu nak buat macam mana. So safety manager kena buat. Safety manager kena initiate dan kena pastikan kalau you ada staff baru ke, atau you ada shrinking ke, atau you ada multitasking ke, semua dia kena monitored by safety manager. Tapi safety manager boleh appoint lah siapa-siapa, safety officer ke dan sebagainya. Operation ke, engineering ke, it's up to safety manager to decide lah. Sometimes pasal orang pun tak cukup, kerja pun banyak, mungkin safety manager perlu somebody bantu bahagian operation kan. Itu pun terpulang pada safety manager. Okay, I hope I answer your question, Cik Zul. Yes, thank you very much. Welcome. And thank you for this KSS. It's very knowledgeable. And I'm looking forward for this so many times already. Thank you, Tuan Haji. You're welcome, Cik Zul. Thank you. Okay. Ada apa-apa lagi daripada airport-airport di Sarawak? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita ke airport-airport di Sabah. Ada apa-apa nak tanya ke nak? Tuan Haji. Yes. Assalamualaikum Tuan Haji, Awang Mali daripada Kota Kinabalu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Awang? Lama tak jumpa. Baik Tuan Haji, terima kasih banyak. Okey Tuan Haji, saya ada satu soalan berkenaan dengan apa ni, high-rec dengan ALOS ni lah ya. Okey. Jadi soalan saya ni Tuan Haji, apakah bilangan yang kita register high-rec dan ALOS ni sama dia punya bilangan? Sebab kalau kita tengok ALOS ni dia lebih kepada safety data yang kita extract keluar kan Tuan Haji kan? Okey. Saya punya soalan tu, adakah bilangan high-rec, number of high-rec tu sama dengan ALOS yang perlu kita register dalam kita punya SMS punya inilah declaration. Okey. Itu yang pertama lah. Okey. Jadi soalan kedua pula, untuk one time project ni kan, perlukah kita gabung dengan high-rec yang high-rec yang dalam kita punya registration tadi tu, ataupun kena create berasingan? Sebab kalau dia sudah siap, bermakna dia sudah terkeluar daripada grouping tu kan. Very good. Ya, itu soalan saya Tuan Haji. Okay, thank you very much Awang. So the first one question tu, adakah bilangan sama? Jawapannya tidak semesti sama. Pasal apa?
LSP adalah it's up to us to decide. Biasanya kalau Malaysia Airport ni, I think you dah macam ada centralized sikit kot. PDSI dia macam ada control you nak buat LS apa. It's up to you. Kita orang tak kisah. As long as anytime dia decide, okay, this ada LSP for airport group 1 kot. You panggil apa? Airport group 1, group 2, group 3 kot. Group A ke apa ni kan. We are okay in CM. As long as bila kita pergi that airport, you ada macam ownership lah. Maknanya you tahu. Okay, kita punya LOS Haji kita decide 12 contohnya. Okay, kita akan one-one lah. 1, 2, 3, 4, 5. And then for high rack pula, high rack ni dia unik sikit. Pasal dia keep on bertambah kalau perasan kan. Jumpa hazard baru bertambah. Dulu waktu awal kita buat SMS, high rack cuma ada berapa? 8 kot. Tapi lama-lama ada airport sampai berbelas-belas. But it's okay kan, as long okay. Cuma macam Cik Awang kata tadi, betul lah. Kalau yang dah tak relevan tu kita take out lah. Okay, for one time, kadang-kadang kita ada projek kan, project management. Contohnya kita ada proses upgrading airport. Okay, untuk ini, high rack dia ni, kita kena sekalikan dengan safety assessment. Okay, dalam safety assessment tu, kita tajuk dia macam saya tunjuk sampel tadi kan, safety assessment, tajuk dia safety assessment before before implementing project upgrading or building new taxiway, for example, macam Kota Baru semua tu kan. Tu ada satu special safety assessment. Untuk safety assessment tu dia ada macam attachment 1, appendix A, B, C tu dia ada special dia punya high rack sendiri kan. High rack yang memang sesuai untuk projek upgrading tu saja. Jadi yang high rack yang ada regular tu something else, benda lain. Itu memang kita dah keep on renewing. That one is high rack for daily operation kan. Macam high rack kita FOD, high rack runway friction test, high rack wildlife, itu yang daily operation. Tapi yang special punya high rack ni, dia kena attach together dengan safety assessment. Why? Because benda tu kita akan simpan sampai bila-bila lah. Ni satu dokumen yang dah sign off kan. Kita dah buat cantik-cantik safety assessment, sign off. Macam tadi yang kita tunjuk tadi tu, safety assessment related to non-compliance of yang tak flush tu kan. So kita expect benda tu jangan buang lah. Mentang-mentang CM dah lulus, you campak mana dia tak ada. Sebab kita nak implement kan. Jadi kita akan simpan that one. So simpan sampai habis projek. Sampai habis flushing semua tu lah. Kecuali kita tak ada review. In fact kalau ada dah habis flushing tu pun elok juga safety assessment tu disimpan kan. Sebab kita nak buat record, further record dan sebagainya. Okay. So I hope I answer lah. Memang dia ada dua benda yang asing Terima kasih banyak Tuan Haji. Tahniah Tuan Haji. Terima kasih. Thank you very much. Okay. Ada boleh soalan? Pertanyaan? Halo, selamat petang Haji. Ya. Okay. Daripada Labuan Airport. Ya, Cik Firmus, teruskan. Okay, Haji, untuk kami punya soalan. Okay. Since kita punya airport ni dia share dengan RMAF, Air Force. Okay. Jadi bila kita membuat safety assessment dengan HIRAC, bila kita punya facilities ni pasal ada yang macam raster cable, lepas tu dia punya AGL yang dekat dengan RMAF punya tu. Since dia punya asset tu ada RMAF, macam mana kita mau buat HIRAC tu? Kita minta advice lah on what action yang we should take lah from our side. Okay. Itu soalan ya? Okay. Yes. Okay, thank you Cik very much. Very good question, thank you. Memang kita ada beberapa, bukan beberapa lah, I think 2 airport lah yang kita combine dengan TUDM dan kita sangat aware lah, memang ada requirement lah, you ada kabel etc. Saya pun pernah pergi Labuan 2 years ago kot, kita nampak benda-benda tu. So inilah yang klasik example yang IQ cakap tu. Ada sometimes macam saya cakap, even saya pun cakap tadi, ada certain non-compliant tu memang kita tak boleh elak lah. Nak buat macam mana? Takkan nak suruh TUDM cabut kabel tu kan? Itu that is when safety assessment come lah. Safety assessment tu kena buat, you tengoklah impact dia. That's why bila saya buat safety assessment ni, tadi saya dah share
Okay, saya punya connection unstable. Zarif, can you confirm boleh dengar suara saya dengan jelas? Zarif? Sebentar tadi ada mute sekejap je. Okay, sekarang dah okay? Dah okay. Okay, thank you. Okay, so of course inilah yang kita belajar tadi, yang share tadi. Kita kena buat safety assessment, kita kena ada introduction, kita ada cerita dia. But I can share kalau I was assigned to do safety assessment on obstacle yang related to ini, of course measure dia saya takkan buang lah. Memang itu bukan measure dia kan. Okay, to deal with it sometimes kita boleh, mula-mula kita identify, sebelum kita buat report, identify hazard tu kan. Hazard dia ialah ada objek yang dimiliki oleh TUDM dekat sebelah runway, kat ujung tu. Dia punya kabel yang nak tahan kapal terbang dan terlajak tu kan. Okay, apa dia punya risk dia? Risk dia ialah kalau kapal terbang terlanggar, dia mungkin akan berlaku aircraft damage lah, for example. Apa risk rating dia? Risk rating dia adalah kalau berlaku tu apa? 2. Tak pernah berlaku. Saya tak pernah dengar dekat Labuan ada pernah berlaku kita punya commercial aircraft. Ni okay, bear in mind before I forget, kita buat risk assessment ni, safety assessment untuk commercial flight saja. Bukan untuk fighter. Kalau fighter tu TUDM lah kena buat. So kita cuma buat untuk commercial flight saja, Malaysia Airlines ke apa yang operate kat Labuan, Air Asia ke. And then apa jadi kalau 737 ke 320 langgar that obstacle kan. So, okay, kalau saya tanya saya, I think 2A, 2A atau 2B lah. Version 2A for example. Okay. So 2A tu apa? Yana 2A apa Yana? 2A? 2A ROO ke RMD ke UA ke? Sorry Haji, 2A RMD. RMD. RMD okey lah. Okey tu bukan maknanya Haji Mahyudin kata RMD okey tak payah buat apa. No. RMD tu not so bad. Jadi RMD sekarang ni kita kena kurangkan jadi 1A. Okey. Jadi ingat tak saya cakap macam nak kurangkan 2A jadi 1A, banyakkan you punya current measures. Okey, apa contoh current measures yang you boleh buat? Of course you kena notify dekat AIP lah. You kena ada notification to pilot. AIP tu dah notify to pilot lah. And then during RST you boleh refresh balik. And then apa lagi, you boleh letak dalam you punya SOP ke, atau you boleh make sure you punya friction test sentiasa tip top. Kalau airport lain boleh longgar-longgar, tapi Labuan friction test kena tip top. And then marking pun kena, I mean janganlah airport lain kata, oh Haji kata airport lain boleh sikit-sikit, tak adalah, maksudnya semua kena. Tapi dekat Labuan lagilah kena cantik pasal you ada certain hazard kat ujung tu. And then you mungkin boleh cantikkan you punya runway marking, especially center line untuk mengelakkan benda tu. And then you boleh cantikkan you punya runway edge light, you tak ada center line, so cantikkan runway edge light. And then you kena make sure liaise dengan I'm not sure ILS tu owned by TUDM ke owned by your side. TUDM kot agaknya kan kat Labuan kan. So you boleh cakap dengan TUDM, tuan boleh tak pastikan you punya ILS excellent condition tuan pasal ILS is very crucial lah pasal kita ada obstacle belah sana. Kalau ILS problem nanti dia go down by DVOR DME kan dia ada masalah tu. So all those measures yang saya cakap tadi, among others tu you kena list down sebagai you punya current measures. And then you cerita pasal FOD pula. Of course you tak nak ada FOD, dah lah hujung so ada obstacle, you ada FOD lagi. And then you kena improve you punya runway inspection kan, contohnya. Runway inspection kena make sure kalau dulu kita runway inspection tak berapa dibuat dengan sempurna, form tak berapa kemas, kena form. And then you kena improve runway inspector punya kompetensi. Kan sekarang kita dah ada training yang minimum berapa tu, 5 every 3 years kan, yang tu. So yang penting dalam safety assessment, macam saya tunjuk contoh tadi kan yang airport ABC buat tadi tu, semua kena list down, cantik-cantik. SOP measures. Jangan, itu beza safety assessment dengan tak safety assessment. Safety assessment you list down, jelas. See tuan investigator, nampak tak kami sudah buat macam-macam tuan sebenarnya. Yang itu yang dijadikan evidence. Bila you dah complete everything, you sign off, inilah evidence di Labuan ni, walaupun you ada hazard obstacle kat ujung sana, you sudah ada satu strong safety assessment mengatakan you have completed so many measures until to the extent we have reduced from 2A tu, yang RMD tu jadi 1A. Faham tak? Tapi mesti documented. Kalau tak documented tu, what's the proof? Itulah. So saya harap saya jawab soalan. Faham Yes, okay. Very clearly. Thank you. Okay, thank you.
Ada apa-apa soalan lagi daripada airport di Sabah atau airport di tempat lain yang baru join agaknya, ada apa-apa nak tanya saya? Boleh tanya. Kawan-kawan saya ramai yang diam ni, macam Zabidi semua malu-malu nak cakap. Assalamualaikum Haji, baru. Waalaikumsalam. Agak dah, mesti tak habis lunch tadi. Apa khabar Haji? Alhamdulillah. Apa cerita Zabidi? Apa ni satu sesi yang cukup baiklah untuk kita improve kita punya competency. Okay, so sebenarnya untuk Kota Baru ni kita baru ada satu exercise untuk 321 punya je yang Neo, aircraft Neo yang akan masuk. Very good. So kita tengah study sekarang dengan MSP operation, dengan PMO sekali. Dan kita akan buat safety assessment nice. on the dia punya ni lah, boleh tak boleh, comply tak comply kan. Very good. Kita ada satu non compliant daripada segi gap antara PBB dan juga aircraft body still masih ni lagi lah. Nanti mungkin nanti dalam masa kami buat proses tu nanti mungkin kami boleh dapat maklum balas daripada Haji jugalah. InsyaAllah. InsyaAllah kalau saya ada masa, Zabidi tak janji. Tak ada masalah. Kita takut pasal aircraft ni dia panjang daripada yang 320 biasa. Okay. Especially kita takut je yang tempat yang selalu tu lah. Yang kita, Bravo tu kan dia very sharp dia punya turning tu. Correct. Dia lagi panjang kan kat situ. Okay. So yang tu kita kena study lebih, yang daripada dia punya inline masuk ke aircraft stock tu mungkin kita boleh extend ke depan. Okay, very good. Of course you akan buat simulation lah kan? Ya, ada simulation. Itu penting lah, simulation tu penting. Kita buat on-site simulation pun kita dah buat itu hari. And then on the desktop simulation pun dah ada. Okay, just nak tanya sejak hari ni tak ada lagi lah kes kapal terbang jatuh kat tanah apa semua, dah okay kot? Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak ada lagi. So mungkin you have done anything to avoid that one? Kita minta dia push back ke belakang sikit je. Okay. Jadi dia dapat tengok yang line yang nak keluar. Very good. Itulah baguslah. Dia push back ke belakang. Kalau dia push back tak habis, nanti bila dia buat turning awal, itu yang tayar belakang dia akan masuk. Betul. That's why yang saya kata bila kita buat safety incident investigation tu, every time ada insiden kita investigate, kita dapat cara untuk mitigate tu lah. Itulah yang you cakap you push back ke belakang tu. Itu antara outcome bila you buat investigation lah tu kan. Ya, betul. And then you jimat lah cost, tak apalah you tak kena bagi ada certain area. Filet yang kan. Through procedures you boleh jimat duit. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa berlaku. InsyaAllah kita tunggu upgrading project lah. Mungkin kita akan ada untuk yang non-compliant tu mungkin kita buat rearrange, reconfigure balik dia punya apron marking lah. Very good. Because after project ni nanti kita akan ada 11 bay, and then mungkin bay nombor 1 tu akan decom lah, kita tak pakai. Okay. So kita boleh reconfigure balik marking dekat apron. Very good. InsyaAllah lepas ni insyaAllah akan comply lah. So masalah blind spot semua tu tak ada lagi lah lepas ni kot? InsyaAllah tak ada lagi. Alhamdulillah. Jangan lupalah distance between PBB dengan aircraft. Jadilah memang aircraft airport yang terawal comply semua requirement. Yang tu memang dia isu nombor 1 lah kita, pasal kita apron sempit. Very good. Yang tu memang ada 2. Kalau contohnya macam A321 masuk, dia lagi akan jadi lagi gap dia lagi close. Very good. In fact, during upgrading lah you nak make sure everything okay. Bila you dah siap airport tu, you nak reconfigure, memang banyak cabaran, banyak limitation kan. Betul. Okay. Good luck lah Zabidi, projek besar ni. Aduh, insyaAllah Haji. InsyaAllah nanti minta kerjasama Haji jugalah. InsyaAllah. Kita boleh buat online kan, anytime. Fikri WhatsApp saya anytime, Fikri kan. Ya, betul. Bos Fikri nak datang sana, belum boleh kan, apa nak buat. Betul. So Haji, Cik Fikri pun masuk. Cik Fikri, teruskan. Okay, terima kasih sesi yang sangat baik. Cuma saya tambah sambung Cik Zabidi soal isu high rate kan. Macam saya tak dapat follow the whole session. Haji, minta maaf. Mungkin saya akan tengoklah yang mungkin slide akan share kemudian.
Tapi on safety assessment process tu kita tengok ada high rate dalam tu. And then let's say Kota Baru kita going to upgrade the project. So of course kita akan establish special high rate untuk safety assessment. Betul. And then apa bezanya dengan high rate yang rutin tu, yang under SMS yang day to day punya high rate? Of course akan ada aktiviti macam construction new taxiway contoh, ataupun expansion of apron parking bay. So aktiviti tu kita akan listkan sekali dalam high rate yang rutin, dan ada juga special, adakah kena special high rate, the same high rate yang kita akan attach dalam safety assessment report. That's why saya cakap pada soalan sebelum ni yang pertama tadi kan, saya galakkan Cik Awang tanya, saya galakkan bila ada special project punya assessment ni. The thing is Cik Fikri, sebelum ni itulah ramai antara kita, yalah kita pun belum pergi training dulu. Bila kita project pun kita buat safety assessment. That's why sometimes kita just transfer high rate for project, resurface taxiway ni pergi ke rutin high rate kan. Tak, tapi after this everybody dah ramai dah pergi training ni. Kalau ada special occasion macam upgrading tu, you kena macam saya kata, you kena ada satu special safety assessment untuk project saja. So bila you dah start practice macam itu, we can easily say dalam yang rutinnya high rate ni, you dah tak payah kacau lah. This is just daily operation, faham tak? Dulu tu sebab kita tak jadikan culture. Every time ada project je, kita buat high rate. Jadi that's why kadang-kadang kita just tumpang je yang kita punya rutin high rate tu kan. Kita je tumpang, masukkan. Lepas tu bila dah habis, nak tinggalkan ke nak keluarkan, tu dah confused. Tapi after this, kalau you jadikan culture every time ada project baru, you buat high rate special, I think macam saya kata lah, you just simpan je lah safety assessment tu kan. You simpan. Oh project ni ada. Tak perlu revise tak? Tak perlu. Okey. Oh kita kena review lah kita punya safety assessment itu pasal ada certain procedure. So review je lah safety assessment. Tapi high rate tu tertinggal dalam safety assessment tu. Tak perlulah high rate tu transfer ke rutin high rate kita. Rutin high rate kita tu kita review yang 4 kali setahun tu kan. Tapi yang special high rate untuk safety assessment tu kita review terpulang pada outcome kita punya perjalanan projek tu lah. Faham tak? Jadi senang cakap kita boleh asingkan lah Fikri. Asingkan terus. Pasal kita dah ada satu buat safety assessment special tu. Okay. Terima kasih banyak. Ya, sama. Okay, thank you. Ada apa-apa soalan daripada airport semua? Lain-lain nak tanya? Okay, I think very clear dengan apa yang kita dah share 2-3 hari ni dan soalan-soalan tadi. Thank you very much. Banyak kita dah share. Saya nampaklah sinar lah. Sinar dari matahari dan bulan. InsyaAllah akan ada perubahan dalam SME environment di negara kita ni insyaAllah. Dah tak ada alien lah. Dulu kalau saya tanya, buat safety assessment, ramai yang berkut-kut, alamak Ji macam mana cara dia kan. Ji macam mana cara, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bila you dah attend ni dah tak macam satu yang pelik lah. Dah biasa, saya dah tunjuk sampel dia, saya tunjuk guideline dia, why, cara nak buat hazard. Tak adalah berlaku lagi lepas ni orang submit safety assessment kat kita tak ada high rate. Kalau macam contractor, consultant, kadang-kadang setengah projek tu kita suruh dia buat kan. Saya submit punya tebal bagai macam yellow pages kan. Tapi cari elemen high rate tak ada. I fail lah ni, come on lah kan. Jadi kena make sure Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, I think saya just conclude lah. Thank you very much for your cooperation. Kita pun banyak bincang, two-way communication dan saya pun alhamdulillah. Hopefully kita akan teruskan after this. Dan pada airport-airport yang saya nak datang audit nanti insyaAllah please be ready lah dengan benda-benda semua, especially Subang lah lagi 2 minggu. I believe Cik Tengku dan the team dah bersedia dah kan nak implement apa yang you all belajar ni. Especially yang baru-baru ni Tengku yang MOR tu tengok-tengokkan lah Tengku. InsyaAllah Haji, insyaAllah. Jadi produce lah satu report yang cantik untuk kita tengok kan. Okay, lepas tu saya recap lah daripada first day. First day alhamdulillah kita dah go through introduction dan alhamdulillah sampai hari ketiga nampak macam SMS ni tak susah sangat kan. Jadi berjaya lah saya punya matlamat. SMS is easy kan. SMS easy. Lepas tu kita go through elemen, 12 elemen kan. Jadi pada saya lupa lah. Sorry saya lupa nak tanya company ni. Silmac. Wakil dari Silmac ada apa-apa nak tanya? Silmax.
Silmac. Siapa yang ada lagi di Silmac? Ada apa-apa? Diam tanya faham lah tu. Silmac siapa ada lagi? Nurul ada? Ke pergi inspection dan Nurul? Okey, tak ada, tak apa. Total Vanguard ada? Siapa tu? Silmax. Siapa tu? Waalaikumsalam. Siapa? Nurul ke? Jauh Nurul, macam dekat helideck, jauh sangat, macam tak dengar sangat. Dari Silmax kita tak ada question sebab banyak persoalan kami yang kumpulkan sebelum ni Haji dah jawab. Alhamdulillah. So kami dah alhamdulillah kami dah faham. Terima kasihlah sebab Haji buat proses ni sebab kita ada banyak juga calon-calon inspektor ni. Okay, very good. Thank you. Okay. Thank you Nurul for your support. Okay, kita dah inform pada airport ni, kita jemput juga kawan-kawan kita daripada Helideck Inspection Company. Ada 3 company lah kita jemput, Silmax, Total Vanguard dan juga Aspa. Diorang ni banyak bantu kami lah bila kita regulate Helideck. Helideck yang kita dah certify I think around 200 plus kot. Major income to us tau. Alhamdulillah, thank you for you lah, tolong income pada kita orang. $million per year, happy kita orang. Bukan masuk poket saya, masuk poket CAM. Alhamdulillah, tapi dengan bantuan these 3 companies and then ada 2 or 3 company lagi lah. Okay, Total Avantgarde ada apa-apa? Total Avantgarde. Tak ada Ji, semua clear Ji. Thank you very much. Okay, thank you. Aspa? Okay, tak ada apa-apa Ji. Thank you very much. Thank you. Welcome, thank you. Okay, thank you very much. So the first day, okay, saya conclude balik. The first day kita dah tengok on safety element 12 tu, please make sure kepada company-company Helideck, sekiranya you nak audit Helideck tu yang belum ada apa-apa contohnya, please make sure lah in minimum SMS tu dia kena ada 12 elemen 12 elemen. Tapi of course lah Helideck punya SMS tidaklah secanggih airport pasal dia punya safety measures on the whole platform tu lagi dahsyat. Kita cuma nak tahu dia punya elemen yang dekat Helideck saja, control helicopter operation. That's why ada pertanyaan pada saya, can we combine safety policy Helideck dengan the whole platform? Saya cadangkan jangan. Pasal apa? Saya cadangkan tapi nak combine tak apa, sebab yang platform tu lagi besar kan, nak jaga tak terbakar dan sebagainya besar. Sedangkan Helideck ni cuma kecil je, and then operation tu pun jarang-jarang, setahun kadang-kadang berapa kali kan. Jadi just focus. Tapi kalau dia nak combine tak apa. Tapi kalau dia combine payahlah you all kan. You all Helideck inspector paksa buka bilik yang tebal-tebal dokumen, nak cari sikit je pasal Helideck. So kalau tanya saya suka asingkan. Begitu juga dengan dia punya SMS manual. Kalau dia nak masukkan dalam HOM pun terpulang. Tapi as long as you tahulah apa nak tengok tu element. So make sure dia orang ada LOSP, make sure dia orang ada SPI, SPT, make sure dia orang ada HIREC. And then bila ada berlaku insiden, make sure dia orang ada buat insiden, bukan yang platform tau, insiden on Helideck tu. Make sure dia orang ada buat safety assessment. Safety investigation. And then kalau any non-compliance tu Helideck biasa. Helideck adalah aerodrome yang dia bukan banyak non-compliance tapi banyak limitation yang tak boleh ubah. Contoh ada certain obstacle yang dia tak boleh ubah. Jadi dia orang straight dia buat, dia panggil RA risk assessment. Tapi kita kat sini kita panggil SA, safety assessment. Dia panggil RA. So Helideck punya RA ni dia jadi macam budaya dia. Cumanya you dah hantar training ni mungkin you boleh improvise sikit dia punya RA semualah. RA dia mesti ada HIREC lah elemen situ. Okay, elemen-elemen tu semua kena make sure ada, dia kena lantik seorang aktor eksekutif. Tapi untuk airport-airport dah tak ada masalah pasal you all semua dah ada very well documented punya dokumen kan, alhamdulillah. So you just nak maintain. Cuma saran saya itulah, pastikan you punya dokumen tu terkini lah, terkini. Terkini tu maknanya ni peringatan lah. Peringatan tu maknanya selalulah saya jumpa waktu audit tu tak terkini. Jadi saya harap terkini kan. Okey, lepas training ni esok ke start terkini kan dia punya dokumen. Kita dah belajar macam-macam kan, so make sure benda tu current benda tu current. Make sure benda tu current. Kalau ada yang tahun ni 2021 kan, ada lagi yang 2020, update lah kan. You punya SPT tak ada buyer apa, update lah dan sebagainya kan. You punya HIREC ada yang nak kena update, semua update lah. Itu je pesanan saya.
Lepas tu jangan lupa please you buat KSS selalu pada you punya staff yang tak ada peluang nak pergi attend training ni, you KSS selalu. Lepas tu kita buat management change, itu pun sebab saya share management change ni sebab agak banyaklah yang benda kena tambah baik management change ni. Macam saya katalah, sometimes bila kita pindah-pindah HOO pun kita tak buat MOC, so kesannya dikuatiri HO kita tidak begitu aware tentang airport tu, jadi agak masalah dia lah. Kita tak salahkan kaki tangan tu sebab dia just datang dan bekerja kan, tapi mungkin tanggungjawab pada itulah sama ada ibu pejabat ke ataupun safety manager ke kena do something kena do something. Macam tadi ada soalan siapa nak do tu, safety manager lah kita minta dia do something about it. Pastikan saya harap, saya tak pasti, saya kena check dengan Cik Badriah ni, dalam you punya management change scheme tu dah ada ke cerita? Saya rasa ada kan, ada apa change yang kena buat, apa nak kena buat, ini form dia. So I think you kena buat ikut dia SOP itulah. And then yesterday kita buat SPT. I think everybody of you expert already through exercise. Yang ni kita tak delete Jamboard ni, you jadikan reference lah. Jamboard ni you boleh masuk bila-bila pun. Selagi Zarif tak delete adalah, so jadikan. Atau you boleh copy paste, you boleh print dan sebagainya. So through exercise, I look you are quite good dalam SPT. HIREC pun sama, you dah quite good. Dan hari ni kita buat safety investigation, Alhamdulillah, saya ada bagi sampel tadi. So it is available dalam website yang BSKU punya. My advice, just follow je. Introduction, synopsis, apa semua. Tapi janganlah you copy paste kan. Haji, audio hilang sekali Haji. Sana bunuh diri, saya ingin minta maaf pasal yang paling banyak bercakap 2 hari setengah ni saya. Mungkin ada terkasar bahasa, saya minta maaf lah. Cara maafkan. So after this, anytime you just contact me through WhatsApp. Kalau saya jawab, maaf lah, kadang saya tak sempat. Dan yang ditunggu-tunggu tibalah. Saya nak share link untuk quiz. Bersedia semua dia barulah sonok kan, dia punya ending tu ada sedikit test lah. Dia bukan test pun, dia pergi quiz je, simple quiz, 8 soalan. So ada beberapa cara, sebab kita online jadi tak boleh lah kita bagi-bagi kertas kan. Ada 3 cara saya nak cerita. Cara pertama, saya akan pancarkan sekarang lepas ni, saya akan pancarkan dekat skrin. Jadi pada mereka yang berada dalam bilik mesyuarat ramai-ramai ni akan nampaklah soalan, ada 8 soalan, senang soalan, I can guarantee yang senang. So I suggest, saya dah bincang dengan Cik Puan Ellie, you just ambil satu kertas tu, you tulis nama dengan company, MHB Labuan ke dan mana, and then you just jawab satu, apa jawapannya, 2, apa jawapannya, based on yang kita pancarkan kat skrin. So yang dekat skrin saya pancarkan nanti pun ada QR code. Jadi yang kalau malas nak menulis, you rajin nak type dekat handphone, you boleh just scan lah, macam nak masuk ke pasar raya tu kan. Scan, dapatlah soalan tu dalam handphone, you type dalam handphone. Yang itu akan go direct pada saya lah, pada kami lah. Tapi yang pakai kertas tu, you can scan atau hantar ke Puan Ellie untuk Malaysia Airport. Kalau company lain pun, you can scan hantar ke saya. Ataupun, you ambil gambar je kertas tu. And then WhatsApp tu saya atau Zarif. Pun sampai juga. Atau WhatsApp pada Puan Ellie dan sebagainya. Sometimes kan some of us tak ada ke office kan. So you tulis kat kertas, you ambil gambar, WhatsApp kat saya. Satu cara lagi, of course Google Form. Bagi mereka yang tak kongsi komputer tu, jawablah dekat Google Form. So ada 3 cara. So Puan Yana, you boleh letakkan link tu Google Form tu dekat chat sekarang ni. Chat box. Okey Yana. Haji. Okay, so dekat chat box ni dah ada dia link tu. So you klik, dia akan pergi pada Google Form. You boleh start jawab. Open book, don't worry. Flexible, you boleh start sekarang, you boleh minum sekarang. Kita tunggulah sampai petang ni boleh, pukul 7 boleh kan, you submit to us, tak kisah. Tak ada deadline, take your time. Open book, open notes. Cuma kalau boleh jangan discuss lah kan, tak fair lah discussion kan. Kita dah puas discussion first day, second day. Buat seorang tapi boleh tengok nota. Itu dah 3 cara dia. So kalau tak ada apa-apa soalan, good luck menjawab soalan ni dan kita jumpa lagi insyaAllah. Dan saya rasa nanti saya akan bagi markah tu kepada Puan Ellie lah untuk Malaysia Airport, dan untuk Senai Airport saya rasa kita bagi pada Cik Atikah, dan untuk company lain kita akan bagi pada accordingly lah. Okay.
So jumpa lagi insyaAllah. Selamat menjawab soalan. Anytime kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. So yang ini akan live lah. Okay, cuma saya tutup kamera dengan suara saya. And then saya akan pancarkan soalan. Okay, good luck semua. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Ji. Okay, I hope semua orang nampak. Zarif, can you confirm boleh baca semua soalan Zarif? Boleh, Haji. Okay, thank you. Ada QR code. Beli belah kanan tu, you boleh scan and then soalan tu you baca. You just put dalam kertas. You can either email, scan email to us atau ambil gambar. Yalah, kita online kan, special lah sikit. Ambil gambar, WhatsApp to me. Atau you boleh jawab terus dalam Google Form ataupun you boleh jawab kat handphone through ni. Okay, selamat berjaya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.